Hello students, welcome to Mathematics Study channel. Today we are going to start. Now we are going to discuss some particular types of relation. The কিছুমান particular types of relation or বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আমি লিখছো void relation. Void relation যে void relation আৰু এটা নাম আছে void relation or empty relation or null relation যে যেটো void relation এটো কি কি কোৱা হয় তিনটা নাম আছে ইয়াৰ void relation, empty relation and null relation. So what is void relation? The if relation are equal to 5, if relation are equal to 5, that means are equal to 5, it is a non-empty, okay, sorry, not non-empty, it is empty. Here if are equal to 5, then it is called empty relation. Then if relation are equal to 5, so the relation to be are equal to 5, then it is called empty relation, null relation or void relation. Then it is called empty relation. And etu ki koa hobo jodi relation are equal to jodi 5 poa jay, then it is called empty relation. If R is a empty relation or null relation, either domain is null or empty or range is empty. Just jodi R to eta empty relation hoy eta hole ki hobo lagibo hoy ইয়াৰ যেটা সেট থাকিব সেই সেট দুটাৰ ভিতৰত যেটো যিখিনি ডোমেইন থাকিব হয় ডোমেইনখিনি কি হ'ব লাগিব নাল হ'ব লাগিব এমটি হ'ব লাগিব নাল সেট হ'ব লাগিব নহলে ৰেঞ্জখিনি কি হ'ব লাগিব এমটি হ'ব লাগিব মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এইটো এটা ৰিলেচন যে ইয়াত এইটো এটা ৰিলেচন ইয়াৰ এলিমেন্টস বিলাক যেনিবা 1 2 3 বাট দিস ইজ 5 এটো এমটি তেতিয়া হলে এই যেটো ৰিলেচন হ'ব ইয়াৰ লগত এটো ৰিলেচনক কোৱা হ'ব কি empty relation বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে this is 5 এটো যদি 5 হয় ইয়াত কিছুমান থাকিব পাৰে x y z যে ইয়াৰ এলিমেন্টস বিলাক থাকিব পাৰে কিন্তু b ইয়াৰ এলিমেন্টস বিলাক a is a empty set and b is a non empty set, then the relation তেতিয়া relation to কি হ'ব empty relation হ'ব okay. Now universal relation বিলাক কোনবিলাক কোনটো কোৱা হ'ব universal relation. The universal relation, a relation are on a set is called universal relation if each element of a is related to every elements of a, then এটো কৈছে a relation universal relation to হ'ব এনেকুৱা a relation are is on a set যিকোনো এটা সেট লৈছো on a set suppose a on a set suppose a on a set a is called universal relation the ইয়াক universal relation কেতিয়া কোৱা হ'ব is called universal relation if each element of a is related to every elements of a যে ইয়াৰ গোটেইখিনি কি কৰিব লাগিব এৰ লগত কি কৰিব লাগিব ৰিলেটেড হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ a ক্ৰস b আমি পাব লাগিব ওকে তো যদি এটো হয় তেতিয়া হলে আমি এটো লিখিম ডাজ r ইকুয়াল টু a ক্রস a অর্থাৎ a ক্রস a যিখিনি এলিমেন্ট থাকিব a ক্রস a যিখিনি সাবসেট থাকিব সেইখিনি ক'ত থাকিব লাগিব আৰটো থাকিব লাগিব তেতিয়া হলে এনেকুৱা ৰিলেচনক কি কোৱা হ'ব universal relation বুলি কোৱা হ'ব আমি
Now take an example. Let A equal to 1, 2, 3. আমি লৈছো A equal to কি? A is a non-empty set. The elements of A are 1, 2, 3 and R is equal to A, B such that A plus B less than equal to 6. A plus B less than equal to 6. তেতিয়া A plus B less than equal to যদি 6 হয় তেতিয়া A cross F কি থাকিব A cross A যদি আমি ইয়াত উলাই দিও তেতিয়া হলে A cross F থাকিব কি আমাৰ 1 1 1 2 1 3 আৰু থাকিব 2 1 2 2 2 3 থাকিব n থাকিব আমাৰ 3 1 3 2 and 3 3 এইখিনি থাকিব আমাৰ A cross F এতিয়া যদি আমি ৰিলেশনটো লিখো then r টো আমি লিখি আছো then r equal to what in a roster from r if we write the r in a roster from A B such that A plus B less than equal to what A plus B less than equal to 6 হ'ব লাগিব আৰু A B কৰ পৰা আহিব লাগিব আকৌ A B belongs to কি হ'ব লাগিব A and B must be belongs to what A B belongs to হ'ব লাগিব আমাৰ কি A হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ যদি কৰো তেতিয়া হলে 1 plus 1 plus কৰিলে কিমান 2 which is less than 3 তেতিয়া ইয়াত 1 1 থাকিব 1 plus 2 কৰিলে আকৌ কি হ'ব 1 plus 2 কৰিলে 3 which is less than 6 1 2 relation from হ'ব 1 3 relation from হ'ব because addition of this is less than 6 and 2 1 2 2 2 3 okay and 3 1 3 2 and 3 3 ইয়াতো কি থাকিব সেম থাকিব তেতিয়া হলে আমি কব পাৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি দেখা গল therefore from these two it is clear that r equal to A cross A. So this type of relation is called universal relation. Now we are going to discuss about reflexive relation. Reflexive relation. A relation is said to be a reflexive. A relation R is called reflexive if a relation R is called reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. যদি A condition to satisfy হয় a relation R is called reflexive if A belongs to R for all A belongs to A. Here A is a set. যে A টা কি হ'ব লাগিব set হ'ব ইয়াত A টা set হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে A relation R on a set ইয়াত লিখিলে এটো ভাল হয় যে A relation R on a set A is called reflexive if A belongs to R for all A belongs to A. যে A বিলাক কত থাকিব লাগিব A থাকিব ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো তেতিয়া কি হৈ যাব আমাৰ reflexive relation ৰ যেটো ডেফিনেশন এটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো suppose A is given A the elements of A are suppose 1 2 3 then it is reflexive. When it is reflexive then if in the relation R A 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 belongs to R যদি এই গুটেইখিনি কোড থাকে R ত থাকে বা ইয়াত বেছিও থাকিব পাৰে 1 2 2 3 এইবিলাক থাকিব পাৰে ৰিলেশন ফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু যেটো সেট আছে এই সেট বিলাকত কি A that means 1 1 2 2 3 3 আছে না নাই হেতু চাব লাগিব if যে এই এলিমেন্ট বিলাক নিজৰ লগত কি হ'ব লাগিব related হ'ব লাগিব 1 1 2 2 3 3 belongs to R. So here it is clearly seen that in the relation R 1 1 2 2 3 3 belongs to R and every 1 2 3 belongs to what 1 2 3 belongs to A. So it is reflexive relation. Then that type of relation is called reflexive. Another example is to let suppose B is a set. B is a set. এটি হলে B element বিলাক কি x y z
r যদি এনেকুৱা দিছে যেনিবা r দিছে xx yy xz yz, it is reflexive or not? It is reflexive or not? According to definition, it is clearly, we can say that it is not reflexive. Why? Because in the set B, it is elements are x, y, and z. But in the relation R, here xx, yy belongs to R, but zz not belongs to R, but zz not belongs to R, and that is why it is not reflexive. I think the concept is clear. মই ভাবো যে কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হৈছে যে রিফ্লেক্সিভ হবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে যিখিনি সেটত যিখিনি এলিমেন্ট থাকিব লাগিব সেই এলিমেন্টখিনি নিজৰ হৈতে কি হ'ব লাগিব ৰিলেশন ফৰ্ম কৰিব লাগিব, তেতিয়া হলে হেতু কি হ'ব রিফ্লেক্সিভ ৰিলেশন হ'ব। And number 2, symmetric relation. Symmetric relation. A symmetric relation to কি হ'ব? A relation R on a set. Suppose capital A, set to আমি L লৈছো যে symmetric relation A relation R on a set A is called symmetric relation. Symmetric if A, B belongs to R. যদি A, B to কোড থাকে R ত থাকে, that implies B, A also belongs to R. অর্থাৎ যদি এনেকুৱা হয় A এটা সেট আৰু R এটা কি ৰিলেশন ফৰ্ম কৰিছে এর লগত, তেতিয়া হলে কি থাকিব A, B to R ত থাকিলে B, A যদি R ত থাকে তেতিয়া হলে এটো এটা কি হ'ব সিমেট্রিক রিলেশন হ'ব। আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো। For example, suppose A is a set, then elements of A are suppose 1 2 1 2, okay, দুটাই লৈছো না তিনটা লৈছো, 3 elements লৈছো 1 2, then R is a relation from A to A, then here 1 1 2 2 3 3, okay, and 1 2 and 2 1, okay, 2 1, this is the relation. This type of relation is called symmetric relation. Here 1 1 belongs to R, যদি আমি এটো উল্টাই দিও, then B A, suppose 1 1 belongs to R, 2 2 এটো same হ'ব। Here 1 2, here it is clearly seen that 1 2 belongs to R, and 2 1 is also belongs to R. 2 1 is also belongs to R, so it is symmetric. Concept to clear কৰাৰ কাৰণে মই আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো যে এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল লৈছো যেনিবা A equal to আছে x y z, and R relation to দিছে ইয়াত R equal to কি দিছে আমাৰ যে x দিছে, y, z দিছে, and z, x দিছে, and আৰু কি আছে যে ইয়াত z, y আছে, this is given. So it is symmetric or not? In the given relation it is seen that xx belongs to, so it ulta korileও কি হ'ব xx এ হ'ব, তো belongs to R, okay, yz belongs to, yz is here and zy also here, so in this case and in this case এইটো আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে symmetric হৈছে, but z, x belongs to R, কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে here it is seen that z, x belongs to R, z, x to ক'ত আছে R ত আছে, but x, z not belongs to R, কিন্তু x, z to ক'ত নাই R ত নাই, so that is why it is not a symmetric relation. এইটো কি নহব symmetric relation নহব। symmetric relation হবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে ইয়াত যিখিনি এলিমেন্ট থাকিব ইয়াৰ উল্টাটো কি হ'ব লাগিব এই ৰিলেশনটো থাকিব লাগিব, তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব symmetric relation হ'ব। Number 3, transitive. Transitive relation. Transitive relation. Transitive relation কেনেকুৱা relation of transitive relation কয় যে a relation
a relation R on a set, suppose a relation R on a set A is called transitive if A, B belongs to R. যে যদি এটা সেট হয় আৰু A, B belongs to যদি R হয় and আৰু B, C also belongs to R আৰু B, C যদি R ত হয় then তেতিয়া হলে কি থাকিব লাগিব then this implies A, C is also belongs to R. So the A, C belongs to R হয় this type of relation is called transitive relation. The transitive relation হবৰ কাৰণে যদি A, B R ত থাকে আৰু B, C যদি R ত থাকে তেতিয়া হলে A, C টো ক'ত থাকিব R ত থাকিব লাগিব. That type of relation is called transitive relation. So we take an example. Suppose A is a set and A is a set 1, 2, 3. 1, 2, 3 লৈছো. R is a relation, R to a relation from কৰিছে. R to যদি relation from কৰিছে তেতিয়া হলে আমি লৈছো ইয়াত 1, 1 যেনিবা লৈছো. 1, 1. Okay, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3. এইটো এটা রিলেশন. এতিয়া ইয়াত যদি দেখা যায় কি যে A to নিচিনা A, B belongs to R. ইয়াৰ পৰা যদি here A, B means element বিলাক চাব লাগিব. ইয়াত element আছে 1, 2 and 3. ইয়াত here 1, 2. If here 1, 2 belongs to R and 2, 3 also belongs to R. 2, 3 কত আছে R ত আছে. That implies that যে ইয়াত আমি চাব লাগিব যেটো 1 আৰু 2 টো R ত আছে আৰু 2 আৰু 3 টো কত আছে R ত আছে. তেতিয়া 1, 3 টো R ত আছে না নাই যে it implies that 1, 3 is also belongs to R. যে 1, 3 টো কি আছে R ত আছে. So it is a transitive relation. যে কোনবিলাক transitive নহব মই তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ লৈ আছো. তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ যে যিবিলাক ট্ৰানজিটিভ নহয় ইয়াতো আমি লৈছো সাপোজ A ইকুৱেল টু কিমান লৈছো আমি 1, 2, 3 দেন R is a relation এটো এটা বেলেগ एग्जांपल লৈ আছো আমি যেটো ট্ৰানজিটিভ নহয় যে ইয়াত আমি যেনিবা লৈছো 1, 1 আছে থাকিব পাৰে 1, 1 2, 2 ওকে 3 1, 2 and 2, 3 and what 3, 3 it is not transitive. Why? Because 1, 2 and 2, 3 belongs to R, but here in this relation 1, 3 is not belongs to R. That from the above it is seen that here 1, 2 belongs to R and 2, 3 also belongs to R, but 1, 3 not belongs to R. So it is not transitive. So it is not transitive. It is not transitive. তো এইখিনি আজি এতিয়া এইখিনি কথাটো হল কি যে এতিয়া এটা ৰিলেচন কি হ'ব পাৰে ট্ৰানজিটিভ হ'ব পাৰে এটা ৰিলেচন সিমেট্ৰিক হ'ব পাৰে আৰু এটো কি হ'ব পাৰে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব পাৰে এতিয়া ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচনৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম Now we are going to discuss about equivalence relation. Equivalence relation. What type of relation is called equivalence relation? If a relation is number 1 reflexive. If a relation is reflexive, number 2 symmetric and number 3 transitive. যদি এটা রিলেশন কি হয় রিফ্লেক্সিভ হয় সিমেট্রিক হয় and transitive হয় then it is called equivalence relation. Then it is called equivalence relation.
যে এটা ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন হ'বৰ কাৰণে এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই হ'ব লাগিব ইফ দিছ থ্ৰী কণ্ডিশ্যন ইজ ছেটিছফাইড দেন দি গিভেন ৰিলেশ্যন ইজ ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন অ'কে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব